अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा ये ईद मिलन का पार्टी का प्रोग्राम है इधर नियश टाइम बुर्गा मास्टर के साथ, और यहाँ पर मुख्तलिफ़ तबके के लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, और बहुत ही माशाल्लाह रौनक है इस वक्त। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, महज़ एक अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं हर मुल्क में जमात का जाल बिछाने की, और अल्लाह ताला इसमें हम लोग को ताकत हिकमत देता है जो हम लोग इस काम को जो है वो आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला ये हमारा जो प्रोग्राम है अच्छा हो, और दुनिया के हर कोने में इसका जो पैगाम है इसका पहुँचे। इसकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त दुनिया में हर तरफ जंग और मारो मारी का माहौल चल रहा है, और इस वक्त वाहिद एक जमात अहमदिया है जो अमन का पैगाम दुनिया में फैलाना चाहती है, और दुनिया इसको समझती नहीं, और हर मुल्क में हमारी मुखालफत की जा रही है। और अल्लाह ताला हमें और हमारी जमात को अपने फ़मान में रखे, और हर वक्त दुआओं में याद रखें जमात को, प्यारे आका को लंबी सेहत के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक देता जाए और हम लोग इस जमात को बढ़ाने में कामयाब होते जाएँ। बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा। كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Im Namen Allahs, des immer Barmherzigen. O die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr euch schützt. Eine bestimmte Anzahl von Tagen, wer von euch aber krank oder auf Reisen ist, der faste an ebenso vielen anderen Tagen. Und für jene, die es schwer bestehen würde, ist ein Ablösen, Speisung eines Armen. Und wer mit freiwilligem Gehorsam ein gutes Werk vollbringt, das ist noch besser für ihn. Und Fasten ist gut für euch, wenn ihr es begreift. Der Monat Ramadan ist der, in welchem der Koran herabgesandt wurde. Eine Weisung für die Menschheit, deutlich Beweis der Film und göttlichen Zeichen. Wer also da ist von euch in diesem Monat, der möge ihn durchfasten, ebenso viele andere Tage, aber wer krank oder auf Reisen ist, Allah wünscht euch Erleichterung und wünscht euch keine Beschwernis und dass ihr die Zahl erfüllt und Allah preisen mögt dafür, dass er euch recht geleitet hat und dass ihr dankbar sein möget. Wie hier funktioniert. Ich fange mal so an. Wenn ich zurückdenke, wie bei uns in Nierstein, was ja ein kleines Dorf damals war, die ersten ausländischen Mitbürger, und das waren damals zuerst Italiener, die kamen, die nach Nierstein kamen, war für viele, die hier im Ort wohnten, sagen, oh, da kommen Fremde. Fremde, die zwar den gleichen Glauben hatten, aber sie waren fremd, und man hat erst jeden beäugt und wusste gar nicht, was man mit jemand anfangen sollte. Als später die Türken hier einkamen, hier nach Nierstein kamen, war es ja noch schwieriger.
Man kannte die Leute auch nicht und man kannte den Glauben nicht. Man kannte mit dem Glauben noch nichts anfangen. Dementsprechend ist die Ablehnung oder das Nichtwissen immer ein Grund gewesen, sich aus dem Wege zu gehen. Heute leben wir in einer ganz anderen Welt, in einer globalen Welt, in einer Welt, wo wir wirklich über Internet, über Flüge weltweit gut verbunden sind und wo wir alles kennenlernen dürfen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir so Tage, wie wir sie hier in Nierstein haben, zum Kennenlernen, zum Verbinden lernen, schaffen. Weil wir brauchen einfach die Menschen, die miteinander den Dialog eingehen, um zu wissen, was möchte der andere. Und wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, in dem Raum, in dem wir uns heute befinden, ist keiner da, der den Frieden nicht möchte. Für uns gilt alle, Frieden für jeden, Hass für keinen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es weitergetragen wird, dass wir hier sagen können, unsere Freunde, unsere Mitmenschen aus muslimischen Kirchen, aus evangelischen, katholischen Kirchen, aus anderen Glaubensgemeinschaften, wenn wir zusammenstehen und uns einen Weg suchen, wie wir gemeinschaftlich, friedlich zusammenleben können, den anderen verstehen, jedem sein Leben, so wie er es führen möchte, zu lassen und jedem Einzelnen vom Prinzip zu achten, wie er innerhalb sich in der Gemeinschaft einbringt. Das ist, glaube ich, das, worauf wir jetzt Wert legen sollten und wo wir weitergehen müssen. Wir dürfen uns nicht von politischen Strömungen beeinflussen lassen. Wir müssen dagegen gehen und müssen gemeinschaftlich gegen solche politischen Strömungen stehen, damit das nicht wieder passiert, was in den 30er oder Ende 30er bis 1945 hier in Deutschland geschehen ist. Es darf keine Ausgrenzung mehr geben. Wir brauchen ein Miteinander, dass wir gemeinschaftlich in dieser kleinen Flamme, so möchte ich es bezeichnen, beginnen können und ausweiten können. Ich bedanke mich, dass ich, wie gesagt, heute hier da sein darf. Ich wusste nicht, dass ich was reden sollte, deshalb bin ich ein bisschen überrascht. Aber es ist schwierig, hier die richtigen Antworten zu finden. Und auf der einen Seite ist es wirklich so einfach. Einfach, friedlich und wertschätzend miteinander umzugehen. Das ist die Richtung, in der man mit jedem klarkommt, jeden zu akzeptieren, in der einen oder anderen Sache zu diskutieren, aber im Dialog kommen wir weiter. Und ich glaube, das muss unsere Richtung sein und dafür stehe ich auch, deshalb bin ich auch heute hier gerne gekommen und freue mich, dass ich da bin. Dankeschön. Ich auch in bestimmten Situationen in meinem Leben auf meine Freiheit. Das heißt, die sollen da gar nicht fasten. Warum tut man Fasten? Ja, also viele, wenn man sagt, ja, Muslime tun Fasten, ja, warum tut ihr Hunger und Durst? Aber das ist eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck vom Fasten. Es gibt eine Überlieferung des Propheten Mohammed, Frieden und Segen Allah sei mit ihm. Er hat gesagt, nichts essen und nichts trinken ist nur Hunger und Verdursten. Dann sagt er weiter, es gibt Leute, die tun Fasten und leiden dabei Hunger und Durst, aber ohne von diesem Monat zu profitieren. Viele stehen nachts für freiwillige Gebete auf, aber ohne davon zu profitieren. Das heißt, Fasten hat einen ganz anderen Sinn. Ich erzähle eine kleine Geschichte, und zwar von einem weisen Mann, wie ich bereits erwähnt habe, Menschen, die gesundheitlich nicht in der Lage sind befreit vom Fasten. Er war ein sehr weiser Mann, eine heilige Person, war aber schon alt geworden und konnte nicht mehr fasten. 2 Jugendliche haben gesehen, dass der während der Mittagszeit isst und haben gesagt, okay, wir tun mal den Mann mal ärgern. Sie sind zu dem Mann hingegangen und haben gesagt, oh alter Mann, tust du denn nicht fasten? Er hat darauf geantwortet, also von morgens bis jetzt haben meine Augen nicht Schlechtes gesehen. Meine Zunge hat niemanden beschimpft. Meine Ohren haben keine üble Nachrede gehört. Meine Hand hat keinem Menschen einen Schaden zugefügt. Allerdings bin ich sehr alt geworden und mein Magen ist sehr schwach. Deswegen hat nur mein Magen nicht gefastet, aber all meine Körperteile haben gefastet.
Darauf wurden diese zwei Jugendlichen beruhigt und wurden rot und wussten, okay, was die Nachricht hinter diesen Aussagen von diesem alten Mann steht. Das heißt, das Fasten lehrt uns viel mehr als wir hungern und dusten. Der Heilige Prophet hat gesagt, wenn einer fastet, aber das Lügen nicht aufgeht, so bringt es nicht, dass er fastet. Das Fasten hat ja sehr viele Vorteile für uns. Zum Beispiel für wohlhabende Menschen, die vielleicht freiwillig gar nicht gefastet hätten. Für die, der Monat Ramadan ermöglicht uns das, in den Zustand dieser Menschen zu versetzen, die vielleicht tagelang oder wochenlang kein Brot oder kein sauberes Wasser haben. Und das soll dazu fördern, dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen in mir zu erwecken. Es gibt eine Überlieferung, wo es erzählt wird, dass der Prophet Muhammad, Frieden und Segen Allah sei, im Monat Ramadan sehr viel spendet. Und genau dieses Mitgefühl für meine Mitmenschen soll der Monat Ramadan in mir hervorrufen. Dann heißt es, dass man vom Sonnen, also ca. 1,5 Stunden vor dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang nichts essen soll. In diesem einen Monat. Das heißt, 11 Monate lang halte ich mich vom verbotenen Dingen fern. Aber in diesem einen Monat halte ich mich auch für bestimmte Dinge, also Essen und Trinken ist ja mein Recht. Aber in diesen einen. Und ich habe schon gesagt, ich komme aus Indien und Sie wissen das schon. Wir haben schon auf dem Video gesehen, diese Ahmadiyya Jamaat ist eigentlich in Indien gegründet worden. Und ich habe mir gedacht, ich bin heute ein Vertreter, nicht nur von der katholischen Kirche, sondern auch von der Geburtsort von ihrer Gemeinde, also aus Indien. Ne? Also ich glaube, ich bin der einzige Inder hier, oder? Glaube ich, ja. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, als katholischer Priester aus Indien freue ich mich sehr, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist für mich eine besondere Ehre, mit einer Gemeinschaft in Kontakt zu treten, die sich dem Frieden, der Nächstenliebe und dem Dienst an der Gesellschaft verpflichtet fühlt. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde, wie Sie alle wissen, im Jahr 1889 in Guwahati in Indien gegründet. Als jemand, der selbst aus Indien stammt, weiß ich um die reiche spirituelle Vielfalt unseres Landes und auch um die Herausforderungen, mit denen religiöse Minderheiten dort zu kämpfen haben. Zusammen mit Muslimen und vielen anderen Religionen sind auch wir Christen eine Minderheit in Indien. Trotz ihrer indischen Wurzeln wird die Ahmadiyya Jamaat in Indien bis heute nicht offiziell als muslimische Glaubensrichtung anerkannt. Schätzungen zufolge leben in Indien etwa 100 bis 200.000 Ahmadiyyas. Die genaue Zahl ist schwer festzustellen, da viele ihre religiöse Zugehörigkeit aus Angst nicht offen zeigen. Doch was beeindruckend: Trotz aller Herausforderungen bleibt die Gemeinschaft aktiv, friedlich und standhaft. Ein zentrales spirituelles Ereignis ist die Jalsa Salana in Guardian, eine jährliche Versammlung, die Zehntausende Gläubige aus Indien und vielen anderen Ländern anzieht. Diese Jalsa ist nicht nur ein religiöses, sondern auch ein gesellschaftliches Zeichen für Einheit, für Friedfertigkeit und auch für Treue zu den Prinzipien des Glaubens. Besonders bewegungswert finde ich das Engagement der Ahmadiyya in den Bereichen Bildung, soziale Dienste und interreligiöser Dialog. Schulen, medizinische Campus,
Hilfsaktionen, all das wird oft mit bescheidenen Mitteln, aber großer Hingabe durchgeführt. In einem Land wie Indien, das mehr als 1,4 Millionen. Vielen Dank dem Team von Café Welcome, dass ich eingeladen wurde. Und ich wurde gebeten, ein paar Worte zum Fasten im Christentum zu sagen. Und dazu habe ich gedacht, gucken wir uns einen kleinen Film an, der ist katholisch, dann hat man gleich zusammen geguckt. 3 Minuten. So, gerne. Wenn jemand am Essen sind, dann können wir dann anfangen. खाली अनु चुके हो पर अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये आज हमने जो खाना तैयार किया ना ईद मिलन पार्टी के लिए, जो बुर्गा मास्टर के साथ नेक्स्ट टाइम में हो रहा है प्रोग्राम, तो ये खाना मतलब ये चावल है और ये मुर्गी का सालन है, साथ चने हैं, सलाद आपको दिखाया पहले। इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा, 100 के करीब लोग हैं अपने डाल के, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, कामयाब इस इलाके में, मतलब पहली दफ़ा ये प्रोग्राम हो रहा है। और दुआओं में याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें इसी तरह प्रोग्राम करने की तौफीक अल्लाह ताला देता रहे। और हमारे जो अहमदी भाई हैं वो अपना टाइम जो है वो, इसमें टाइम की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है इस वक्त दुनिया में, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए, लोग चाहिए जो हमारे साथ तावन करें, जर्मन बोलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हमेशा की तरह हिम्मत अहमदिया और इंसानियत जिंदाबाद। बहुत सारी दुआओं के साथ KMB TV इंटरनेशनल की तरफ से। ओके जी, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हम जो नियस्ट टाइम में हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए हम लोग जो है इस वक्त खाने का हमारा जो है सारा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, तो दुआओं में याद रखिएगा हमेशा की तरह, आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जर्मन बोलने वाले लोग हैं उनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं ज़रूर जर्मन बोलने वाले इसमें ज़रूर शामिल हों। बहुत सारी दुआओं के साथ हमेशा की तरह इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।